अगर ग्राम को अवसर हो तो 5 मिनट पर पहुंच जाए। पंद्रह बेटा मुबारक टाइम 5 मिनट। अपनी तरफ से बनाना
गुरुद्वारा के लिए اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الجود والكرم وآله وبارك وسلم.